والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل عليه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. ومضارع ويعرف بلم وافتتاحه بحرف من حروف نأيت نحو نقوم وأقوم ويقوم وتقوم ويضم أوله إن كان ماضيه رباعيا كيدحرج ويكرم ويفتح في غيره كيضرب ويجتمع ويستخرج ويسكن آخره مع نون النسوة نحو يتربصن إلا أن يعفون ويفتح مع نون التوكيد المباشرة لفظا وتقديرا نحو لينبذن ويعرب فيما عدا ذلك نحو يقوم زيد نحو يقوم زيد ولا تتبعاني لتبلون فإما ترين ولا يسدنك. Masuk pada nauk kalimah yang ketiga, iaitu fa'il mudhari'. Kata musannif rahimahullah, wa amma fi'lu fa thalathatu aqsami. Adapun fa'il tiga bahagian. Nauk kalimah fa'il, dan fa'il terbagi kepada tiga: fa'il madhi, fa'il mudhari' dan juga fa'il amar. Jadi dalam kitab ni musannif kita dia sebut dulu fa'il madhi, kemudian diikuti dengan fa'il amar, baru dia bahaskan, datangkan dengan fa'il mudhari'. Adapun fa'il madhi kita dah bahaskan, fa'il amar pun kita dah bahaskan. Sekarang ni masuk kepada fa'il yang ketiga, iaitu fa'il mudhari'. Kata syekh kita, wa mudhari'un, ini kisim yang ketiga daripada fa'il adalah fa'il mudhari'. Wa yu'rafu bilam, dan diketahui akan fa'il mudhari' itu dengan lam, dengan masuk lam. Bila ada lam, maka kita tahu apa kalimat yang selepas lam itu adalah fa'il mudhari'. Sebab lam tidak masuk pada fa'il madhi, lam hanya masuk pada fa'il mudhari'. Dan diketahui juga waftitahihi biharfin min hurufina aitu. Iftitah dia mulalah. Dia mula ibtidaihi, mulanya fa'il tersebut dengan satu huruf daripada huruf-huruf na'aitu. Na'aitu, anaitu, na'ti. Ikutlah mana yang antum mudah hafal. Yang kita yang hafal mata ajrumiyah, anaitu. Alladhi yajma'uha qauluka anaitu. Sini na'aitu. Pokoknya salah satu daripada empat tu. Contoh, naqumu wa aqumu wa yaqumu wa taqumu. Penjelasannya kita akan baca nanti. Wa yudammu awwalihi in kana madhihi rubaiyan, dan didammahkan awalnya, yarhamukallah, dan didammahkan awalnya, awal fa'il mudhari' in kana madhihi rubaiyan, jika fa'il madhi bagi fa'il mudhari' itu 4 huruf. Jika fa'il madhi bagi fa'il mudhari' tersebut 4 huruf. Baik. Jadi dia tak banyak. Yang ada sulasi mazid biharfin, iaitu apa dia? Af'ala yuf'ilu, lepas tu fa'ala yuf'ilu, satu lagi fa'ala yufa'ilu dengan fa'lala yufa'lilu. 4 tu ya. Jadi yang keempat-empat ni dia punya madhi dia 4 huruf. Maka fa'il mudhari' dia didammahkan awal. Adapun selain daripada tu difathahkan.
Asalnya pada tu difathahkan. Ka yudahriju, asal dia dahraja, yudahriju, dahrajatan. Daripada rubai mujarrad. Dahraja yudahriyu dahrajatan. Wa yukrimu, ini sulasi mazid. Akrama yukrimu, asal dia karuma yakrumu. Sulasi mazid akrama yukrimu ikraman. Jadi fi'il madhi dia akrama 4 huruf. Yang ni yudahriju fi'il madhi dia dahraja 4 huruf. Jadi fi'il mudhari' dia didammahkan. Fi'il mudhari' dia didammahkan. Awal je. Yudahriju wa yukrimu wa yuftahu fi ghairihi, dan difathahkan pada selainnya. Adapun yang 3 huruf sulasi mujarrad, contohnya fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu, fa'ila yaf'alu, fa'ula yaf'ulu, fa'ila yaf'ilu. 6 bab tu semuanya difathahkan. Semua yaf. Lepas tu kalau mazid dengan 2 huruf kan, ifta'ala yafta'ilu, infa'ala yanfa'ilu, tafa'ala yatafa'alu. Lepas tu mazid 3 huruf, istaf'ala yastaf'ilu, if'ala yaf'alu. Semua tu difathahkan. Yang tu boleh tengok sorof. Tapi saya ringkasnya, kalau 4 huruf fi'il madhi dia 4 huruf, maka fi'il mudhari' dia akan didammahkan. Selain daripada tu akan difathahkan. Contoh dia apa? Kayadribu wa yajtami'u wa yastakhriju. Yadribu itu contoh bagi sulasi mujarrad. Asal dia daraba. Asal dia daraba maknanya fi'il madhi dia 3 huruf. Yajtami'u asal dia ijtama'a, fi'il madhi dia 5 huruf. Yastakhriju fi'il madhi dia istakhraja 6 huruf. Tak ada 7. 7 tidak ada. 6 paling banyak. Wa yusakkinu akhiruhu ma'a nunin niswah. Tadi hukum di awal fi'il mudhari', sekarang ni dia nak sebutkan hukum di akhir fi'il mudhari'. Wa yusakkanu akhiruhu, dan disakinkan akhir fi'il mudhari' beserta nun niswah. Maknanya kalau fi'il mudhari' ni berhubung dengan dia nun niswah, maka akhir fi'il mudhari' itu akan disakinkan, akan dimatikan. Yatarabbasna contohnya. Asalnya tarabbasa, yatarabbasu. Kemudian berhubung dengan nun nun niswah. Jadi yatarabbasna. Wa illa an ya'funa. Wa illa an ya'funa. An ya'funa tu Syekh, siapa tak bangun Syekh? Tak azah nun. Tengok lepas ni. Fikir dulu. Baik. Wa yuftahu, perbahasan ni kita tengok syarah, masuklah syarah lagi. Wa yuftahu ma'anunit tawkidil mubashirati lafzan wa takdiran, dan difathahkan, yakni difathahkan akhir fi'il mudhari' itu serta nun taukid mubashirah. Ketika mana fi'il mudhari' itu berhubung dengan nun taukid mubashirah, maka pada ketika itu difathahkan akhir dia pada lafaz dan takdir. Contoh dia la yunbazanna. Ini syarahan ringkas. Lahu la yunbazanna. Jadi akhir dia zal tu, huruf zal. Asalnya yunbazu.
Datang nun taukid jadi yunbazanna. Wa yu'rabu fima ada zalika, dan di i'rab pada selain yang demikian tersebut. Contoh nahwu yaqumu zaidun wala tattabi'anni latublawunna fa imma tarayinna wala yasuddunnak. Semua tu berhubung, yang dalam kurungan tu semua berhubung dengan nun taukid dan semuanya hukum dia i'rab, bukan mabni. Baik, terus lompat kepada syarahan fi'il mudhari'. Lepas habis fi'il amar itu, dan terus kepada fi'il mudhari'. Dia kata walamma faragtu min dzikri alamatil amri wa hukmihi wa bayani makhtulifa fihi minhu thallastu bil mudhari'i. Dia kata dan tak kala aku selesai daripada menyebutkan alamat-alamat fi'il amar dan hukum fi'il amar dan menerangkan apa yang diperkhilafkan padanya, sallastu, aku meniga. Tadi yang kedua dia buat fi'il amar, ni yang ketiga disebut fi'il mudhari'. Aku menyebut fi'il mudhari'. Pada apa yang ketiga ni aku menyebut fi'il mudhari'. Fa zakartu, lalu aku sebut anna alamatahu an yasluha dukhulul lam. Maka lalu aku sebut bahwasanya alamat fi'il mudhari' ni bahawasanya soleh, maknanya boleh masuk lam alaihi ala fi'il mudhari' itu. Alamat dia boleh masuk lam. Contoh nahwu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi contoh dia lam yalid, masuk lam. Jadi kita tahulah yalid tu fi'il mudhari'. Wa lam yulad tu fi'il mudhari'. Wa lam yakun tu fi'il mudhari'. Sebab apa? Apa ni boleh masuk lam. Dan kata syarah lagi, wa zakartu annahu la budda an yakuna fi awwalihi harfun min hurufina aitu. Dan aku sebutkan bahwasanya tidak bahwasanya pada awal fi'il mudhari' itu satu huruf daripada huruf-huruf na'aitu. Maksudnya iaitu wahiyan nun wal alif wal ya wat ta. Ni huruf-huruf na'aitu. Contoh dia naqumu, ada huruf nun di depan. Wa aqumu, ada huruf hamzah ada huruf alif di depan. Wa yaqumu, ada huruf ya. Wa taqumu, ada huruf ta. Wa tusamma hadhil arba'ah. Wa tusamma hadhil arba'atu ahrufal mudhara'ah. Dan dinamakan akan ini empat huruf ni dinamakan huruf-huruf mudhara'ah. Tapi ada syarat-syarat lagi lah. Syarat-syarat tu mestilah salah satunya syarat-syarat tu mestilah huruf-huruf tu huruf yang zaidah. Wala budda an takuna hadhil huruf zaidatan. Ni kita sebut dah dulu. Kita bahagikan fi'il kepada tiga, fi'il madhi, lepas tu fi'il mudhari' dan juga yang ketiga fi'il amar. Jadi fi'il madhi kita sebut antara alamat dia ada nun ada tak taknis. Ada tak taknis. Lepas tu fi'il mudhari' antara alamat khusus dia dimasuki lam, huruf lam. Ada lagi selainnya yang khusus dengan fi'il mudhari', huruf sin, huruf saufa, lan. Jadi huruf-huruf ni bila ada kita tahu selepas dia fi'il mudhari'. Lepas tu antara alamat dia lagi mestilah dia dimulai dengan salah satu daripada huruf-huruf na'aitu. Empat ni. Dan huruf-huruf ni mestilah zaidah. Mestilah lebih. Sebab di sana ada beberapa perkataan mula dengan huruf ni tapi bukan huruf zaidah. Contohnya kita bagi akala ya Isa tafada. Betul lagi naqala nun ta ya. Jadi semua ni dia mula dengan huruf na'aitu ataupun anaitu. Tapi yang ni bukan zaidah, ni huruf
asli, huruf yang asli. Dan syarat lagi mestilah apa, huruf-huruf ni maknanya huruf ta menunjukkan atas mukhatab ataupun apa ni perempuan seorang, ghaibah, nun menunjukkan atas ramai, yang ni menunjukkan atas mutakallim, yang menunjukkan atas ghaibah. Dia ada syarat-syarat tu. Kalau tak ada syarat-syarat tu tak jadi. Lepas tu dalam nombor 2 tu Syekh kita Syekh Muhammad Wahidin apa dia sebut? Dia kata wa yushtaratu fi hadhihi al-hurufil arba'ah al-alif wan nun wal ya'i wat ta likai takuna dalatan ala annama budi'a bihi yushtaratu fi hadhihi al-huruf al-arba'ah al-alif wan nun wal ya'i wat ta likai takuna dalatan ala annama budi'a biha, takuna dalatan ala annama budi'a biha fi'lun mudhari'un syartani. Itu naib fa'il dia duk jawab. Naib fa'il yushtaratu. Yushtaratu syartan. Disyaratkan dua syarat. Disyaratkan pada huruf-huruf ni, yang huruf-huruf yang 4 ni, alif, nun, ya, ta, likai takuna dalatan, supaya jadilah huruf-huruf ni menunjukkan atas annama, bahawasanya apa yang dimulai dengan huruf-huruf ni fi'lun mudhari'un, khabar anna, syartani. Apa ni? Naib fa'il bagi yushtaratu. Al-awwal an takuna zaidatan. Yang pertama, huruf-huruf ni mestilah lebih. Falau kanat asliyatan lam tadulla ala anna madkhulaha fi'lun mudhari'. Kalau lah huruf-huruf ni huruf asli, lam tadulla, maka dia tak menunjuk bahawasanya madkhul, apa yang masuk, apa ni madkhul bagi huruf-huruf ni fi'il mudhari'. Li'annaha takunu fi awwalil fi'lil madhi. Sebab huruf-huruf ni ada pada awal fi'il madhi. Contohnya akala wa akhadha wa amara wa nahu nafa'a wa naqama. Na'isa kan na'asa? Ingat apa cek nanti. Kau apa dobit anda tersalah. Kau tengok. Jadi semua kat fi'il madhi, akala wa akhadha wa amara, nafa'a wa naqama wa na'asa. Lepas tu ni pun nak tahu dobit dia. Ya fa ka ya fi. Sama kat nombor 2 tu, yang ketiga tu ya Isa. Tabi'a, tajara, takhadha. Jadi semua tu fi'il madhi, bukan fi'il mudhari'. Wa syartu tsani, syarat yang pertama mestilah zaidah. Yang kedua, an takuna al-alif dalatan 'ala al-mutakallim nahu aktub, wan nun dalatan 'ala al-mutakallim nahu aktub, wan nun dalatan 'ala al-mutakallim wa ma'ahu ghairuhu nahu naktub, aw 'ala al-mutakallim al-mu'azzimi nafsahu likaunihi 'aziman fi haqiqatil amr, aw likaunihi yad'il 'azamata nahu naktub, wal ya'u dalatan 'ala al-ghaibil mudzakkar mufradan kana aw ghairahu zahiran aw ghairahu nahu yaktubu zaidun wa zaidun yaktubu, wa kadzalikal musanna wal jam'u aw 'ala jam'il ghaibat nahu yaktubul hiddad. Baca dah sampai habis. Dia nak kata dua syarat tu mesti ada zaidah, dan juga masing-masing huruf-huruf tu dia ada menunjukkan atas makna yang disebutkan ni. Lepas tu dia kata wa inna ma zakatu hadhihi al-ahrufa bisatan wa tamhidan lil hukmi alladhi ba'daha
la li'u'arrifa bihal fi'l al-mudhari'. Dia kata hanya saja aku sebutkan huruf-huruf ni sebagai pengenalan untuk hukum yang selepas dia. Bukannya aku sebut huruf-huruf ni untuk nak takrifkan kepada kita. Bukan aku sebutkan huruf-huruf ni untuk nak takrifkan dengan huruf-huruf tersebut fi'il mudhari' tak. Dia tak buat macam tu. Dia kata dia datangkan huruf-huruf ni bukan sebab nak bagi kita kenal fi'il mudhari' tu dengan huruf-huruf ni. Sebab apa dia kata macam tu? Li'anna wajadnaha tadkhulu fi awwalil fi'lil madhi. Sebab kami dapati huruf-huruf ni masuk juga ke fi'il madhi. Dekat ke fi'il madhi pun ada juga. Contohnya akram tu. Kan ada tu akram tu. Zaidan wa ta'allamtu. Asal dia alima. Jadi sulasi mazid biharfain. Jadi ta'allamtu. Ta'allamtul mas'alah. Wa narjastu. Tu ada huruf nun. Ada alif, lepas tu ta. Wa idza ja'alta fihi narjisan. Lepas tu wa yarna'tu, ada huruf ya. Sedangkan tu fi'il madhi. Jadi dia kata dia dapati, kerana kami dapati huruf-huruf ni ada juga pada fi'il madhi. Sebab tu dia bagi tahu sini, aku sebut ni bukan nak takrifkan fi'il mudhari' dengan huruf-huruf ni tak, bukan dia. Tu sebagai apa yang dia akan hukum yang dia akan sebut di depan nanti. Akramtu Zaidan, aku telah memuliakan Zaid. Ta'allamtul mas'alah, narjastu dawa. Narjastu satu jenis daripada bunga. Maknanya dawa tu letak apa ni, bunga tersebut. Idza ja'alta fihi fi dawa narjisan. Bukan najis. Bunyi macam najis, tapi bukan najis. Wa yarna'tu syaiba idza khadabtahu bil yuranna wa huwa al hinna. Yarna'tu syai' maknanya dia warnakan syai'. Warnakan apa? Wasala sayyidina Muhammad. Apa? Uban. Syai' uban. Hinna tu ni inai wa huwa al hinna. Wa innamal umdah fi ta'rifil mudhari' dukhulu lam alaihi. Dia kata umdah untuk kata asas apa ni yang umdahnya untuk mentakrifkan mudhari' adalah masuknya lam atas fi'il mudhari'. Dia kata walamma faragtu min zikri alamatil mudhari' syara'tu fi zikri hukmihi. Dia kata tak kala aku selesai daripada menyebutkan alamat-alamat fi'il mudhari', maka aku mulalah pada menyebutkan hukum fi'il mudhari'. Fa dzakartu anna lahu hukmaini. Maka aku sebut bahwasanya bagi fi'il mudhari' itu dua hukum. Hukman bi'tibari awwalihi wa hukman bi'tibari akhirih. Satu hukum dengan i'tibar awal fi'il, satu hukum dengan i'tibar akhir fi'il yang kita sebut tadi. Kita tengok syarahan dia. Fa amma hukmuhu bi'tibari awwalihi fa annahu dalam tu apa? Dalam tu apa? Tu fa'an sama mana? Fa'anahu tu. Tu. Fa'inahu. Tu. Innahu. Ni tanya Musuh ni. Musuh mana? Sama. Itbaq khabar nak baca fa'innahu. Fa'amma hukmu bi'tibari awali fa'innahu. Fa'innahu. Dia sebab khabar fa'innahu. Tengok balik lah. Ala sawab fa'innahu. Sini fa'annahu. Fa'amma hukmuhu bi'tibari awwalihi fa'innahu yudammu taratan wa yuftahu ukhra. Ay wa yuftahu taratan ukhra. Adapun hukumnya, hukum fi'il mudhari' dengan iktibarkan awalnya, maka bahasanya fi'il mudhari' itu terkadang didammahkan, terkadang difathahkan awal dia tu. Fa yudammu, maka didammahkan akannya akan fi'il mudhari' itu in kana al-madhi arba'ata ahrufin. Jika fi'il madhi 4 huruf.
Sawa'un kanat kulluha usulan, sama ada keempat-empat huruf tu huruf yang usul, huruf yang asal. Seperti dahraja, yudahriju. Dahraja rubai, rubai mujarrad. Rubai mujarrad, tidak ada huruf tambahan. Memang semua tu huruf asal, tidak ada huruf tambahan. Dahraja. Jadi dia kata sama ada keempat-empat huruf tu kemuanya huruf yang usul, atau kana ba'duha aslan wa ba'duha zaidan, ataupun sebagian huruf asal, sebagian huruf tambahan. Contoh akrama. Akrama yang asal dia apa? Kaf, ra, mim. Karuma asal dia, lepas tu tambah satu huruf. Jadi sebahagiannya asal, sebahagiannya zaid. Fa innal hamzata fihi zaidatun. Hamzah tu zaidah. Maka hamzah padanya pada fi'il madhi akrama tu zaidah. Li'anna aslahu karuma. Sebab asalnya karuma. Wa yuftahu in kana al-madhi aqalla min al-arba'ah. Dan difathahkan awal fi'il mudhari' itu sekiranya fi'il madhi bagi fi'il mudhari' itu kurang daripada 4. Kurang daripada 4 ataupun lebih daripada 4. Mudah aja. Dia bagi buat khulasah, buat ni ya. Au aqalla min al-arba'ah au aksara minha. Lebih kurang daripada 4 ataupun lebih banyak. Sulasi mujarrad ataupun sulasi mazid 2 huruf, sulasi mazid 3 huruf. Ataupun mulhaq bi rubai ataupun rubai mujarrad mazid. Semua tu difathahkan. Fal awwal nahu daraba yadribu wa dhahaba yadhhabu wa dakhala yadkhulu. Wa tsani intalaqa yantaliqu wastakhraja yastakhriju. Wa amma hukmuhu bi'tibari akhirih. Adapun hukumnya, hukum fa'il mudhari' bi'tibari akhir, dengan diambil kira akhirnya, dengan iktibar akhirnya. Fa innahu taratan yubna 'ala sukun wa taratan yubna 'ala al-fathi. Maka terkadang dibina di atas sukun dan terkadang dibina atas fathi. Wa taratan yu'rabu, dan terkadang dii'rabkan. Fa hadhihi thalasu halatin li akhiri. Ini 3 kelakuan pada bagi akhir fi'il mudhari'. Kama anna li akhiril madhi thalatha halatin. Seperti mana pada bagi akhir fi'il madhi pun ada 3 kelakuan. Wa li akhiril amri thalatha halat. Dan bagi fi'il amal bagi ada 3 kelakuan. Dia nak cakap dia nak samakan, dia bagi semua sama ada 3. Sedangkan fi'il amal ada satu lagi kita sebut mabni ala al-fathi. Apabila idza tasala bihi nunut taukid. 4 kelakuan itu kita sebutkan, kita tambah ada satu. Baik. Dalam
Ini ada 3 hal lah. Ada 3 kelakuan. 2 kelakuan mabni, 1 kelakuan mu'rab. Bila mu'rab, idza tasala bihi, idza lam yattasil bihi nunun niswah wala nunun taukid. Sama ada nun taukid khafifah ataupun sakilah. Lepas tu bila dia mu'rab, bila dia mabni ala al-fathi, idza tasala bihi nunun taukid khafifah ataupun sakilah. Bila mabni ala sukun, idza tasala bihi nun an-niswah. Bila berhubung dengan nun niswah. Baik. Ini dia sebut fa amma bina'uhu ala sukun fa masyrutun bi an yattasila bihi nunul inath. Jadi dia nak mulakan bina ala sukun dulu. Dia kata adapun bina fi'il madhi, fi'il mudhari' ala sukun, atas sukun, maka disyaratkan dengan bahawasanya berhubung dengannya dengan fi'il mudhari' ini nunul inas ataupun nunun niswah. Nahu an-niswatu yaqumna. An-niswatu yaqumna. Jadi apa ni yaqumna tu, min tu apa sukun. Yaqumna mabni ala sukun. Wal walidatu yurdi'na, ain mati. Wal walidatu yurdi'na. Wal mutallaqatu yatarabbasna, rusad. Itu akhir fi'il mudhari'. Wa minhu illa an ya'funa. Illa an ya'funa. Li'anna al-wawa asliyatun. Itu untuk perempuan je. Itu dia tak buang nun. Astahwazan yaf'ulna. Li'anna al-wawa asliyatun, waw tu waw asli. Wahya wawu afa ya'fu. Wal fi'lu mabniyun ala sukun ittisalihi bin nun. Fi'il mabni ala sukun kerana berhubung dengan nun. Wan nunu, nun tu fa'ilun mutmarun. Fa'il. Nun tu jadi fa'il. Fa'ilun mutmarun a'idun 'alal mutallaqat. Ini kena tengok kisah. Ada kena tengok ayat sebelum dia. Tengok tak? Surah Al-Baqarah ayat 237. Wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariidah. Fa nisfu ma faradtum illa an ya'funa aw ya'fu alladhi bi yadihi 'uqdatun nikah. Illa an ya'funa. Ramai balik pada al-mutallaqat. Lepas tu dia kata wa waznuhu yaf'ulna. Wazan dia wazan yaf'ulna. Wazan dia wazan yaf'ulna. Ya'funa atau wazan yaf'ulna untuk perempuan ramai. Taf'alani. Kalau taf'ulani yaf'ulna. Taf'ulani yaf'ulna untuk perempuan. Baik. Lepas tu dia kata walaisa hadza ka ya'funa. Dia kata bukanlah ini
seperti kayafuna, seperti ya'fun. Fi qaulika, pada kata kamu ar-rijalu ya'funa, li'anna tilkal wawa dhamirun li jama'atil mudzakkarin kal waw fi qaulika yaqumun. Wa wawul fi'li hudhifat wan nun alamatur raf'i wa waznuhu ya'funa. Tadi sudah ya. Tahu nama apa? Yaf'una. Yaf'una. Saya apa? Yaf'uluna. Kena ikut wazan ni lah. Saya yaf'uluna. Yaf'una. Ha? Ada yang kuat. Anak kita atas wazan asal. Yaf'una ni selepas jadi ya'funa tu. Jadi ya'fu, ya, ya'funa. Atau tadi ya'fuluna. Ya'fuluna, ya'fuluna. Ini saya dah. Lepas tu jadi yaf'una. Dia kata yang dihazaf sekarang ni fa fa'al. Fa fa'al, ain fa'al, lam fa'al. Asalnya yaf'uluna. Jadi lam fa'al ni ada ni. Yang dihazaf yang ni. Sebab tu jadi yaf'una. Dia kata walaysa hadzaka ya'funa fi qaulika ar-rijalu ya'funa. Sebab li'anna tilkal waw dhamirun li jama'atil mudzakkarin kal waw fi qaulika yaqumuna. Wa wawul fi'li hudhifat. Lam yang dihazaf nah. Tak silap, lam yang dihazaf. Ya betul ni. Wa wawul fi'li hudhifat. Waw fi'il dihazafkan. Jadi dihazaf. Ya, apa ni, ya'funa asal. Asal ya'funa. Lepas tu berat dhammah atas waw, atas waw. Bertemu dua sukun. Bertemu dua sukun, buang ni. Dibuang yang ni. Jadi dah ya'funa. Atas wazan ya'funa. Lam fa'il tak ada. Lam fa'il tak ada. Jadi kita nak tahu muzakkar ke muannas, kita dapat kenal bila masuk lam ataupun lan. Ni faham? Bila kita kenal dapat masuk lam ataupun lan. Bila ada an tapi depan tak berubah, tu untuk perempuan lah tu. Sebab ketika kalau tengok muzakkar dengan muannas sama je. Untuk perempuan untuk lelaki sama. Cuma dia punya wazan berbeza. Ni atas wazan yaf'una. Yang ni atas wazan ni yaf'ulna. Ni. Yang ni untuk perempuan, yang ni untuk lelaki. Yang ni semua ada. Fa fa'il ada, ain fa'il ada, lam fa'il ada. Yang ni fa fa'il ada, ain fa'il ada, lam fa'il tak ada, kena hazaf. Beza. Ni sama pada rupa.
Bila kita takdirkan atas dia punya apa ni wazan asai dia tak sama. Sebab tu illa an ya'funa, nun tu masih ada tu nun dhamir. Dhamir apa ni nun inas, nun niswah. Kembali kepada al-mutallaqat. Waw tu dhamir fa'il, dhamir li jama'atin mudzakkarin. Boleh kal waw fi qaulika yakumuna wa wawul fi'li hudifat. Waw fi'il dihazafkan, iaitu lam fi'il tu. Wan nun alamatur rafa', nun alamat rafa'. Kat ya'funa nun alamat rafa'. Wa waznuhu yaf'una, wazannya yaf'una. Wa hadha yuqalu fi illa an ya'fu bihadfi nunihi, kama taqulu illa an yaqumu. Wa sayati syarhu dzalika kullihi. Akan datanglah semua syarah-syarah ni. Baik. Habis mabni ala sukun. Sekarang ni mabni ala al-fathi. Dia kata wa amma bina'uhu ala al-fathi famashrutun bi an tubashirahu nunut tawkid lafzan wa takdiran nahwu kalla la yumbadhanna baca dulu wahtarastu bi dzikril mubasharah min nahwi qawlihi ta'ala wala tattabi'anni sabilal ladzina la ya'lamun latublawunna fi amwalikum fa imma tarayinna minal bashari ahada fa innal alifa fil awal maksud dia dekat ayat yang pertama tu wala tattabi'an, wal waw fis sani, dan waw pada yang kedua, ayat yang kedua latublawunna, wal ya fis salis pada tarayinna, fasilatun bainal fi'li wan nun fa huwa mu'rabun la mabni. Kata syarah, adapun bina fi'il mudhari' ala al-fathi maka disyaratkan bahwasanya berhubung secara langsung nun taukid. Berhubung secara langsung nun taukid. Jadi kita faham daripada perkataan syarah ni, nun taukid terbagi kepada dua. Nun taukid khafifah sakilah tu satu. Kemudian berhubung dia berhubung, maknanya ittisal ada dua. Ittisal tu sama ada ittisal mubashir ataupun ittisal ghair mubashir. Ada dua. Kita dapat tahu sini nun taukid dia berhubung dengan fi'il tu sama ada berhubung secara langsung. Maksud apa? Maksud ittisal mubashir, tidak ada fasil, tidak ada yang menceraikan antara fi'il dengan nun taukid. Contoh dia bagi la yunbazanna. Mana akhir fi'il mudhari'? Akhir fi'il mudhari' zal. Dia berhubung secara langsung tanpa ada fasil, tak ada sesuatu yang menceraikan antara dia dan juga nun. Jadi dinamakan ittisal mubashir. Jadi yang ittisal mubashir ni, ini yang Allah SWT, ini yang mabni ala fathi. Adapun kalau berhubung tapi berhubung dia bukan mubashir, maknanya ada fasil. Sama ada fasil itu secara takdir ataupun fasil itu secara zahir. Contoh dia bagi apa? Wala tattabi'a wala tattabi'aniyan
Asal dia apa? Tattabi'aninna. Asal dia sebelum masuk lam lah. Sebelum masuk lam asal dia tattabi'ani wa musanna. Lepas tu berhubung dengan nun taukid. Jadi tattabi'aninna. Macam mana boleh jadi wala tattabi'ani? Okey. Bila dimasuki lam, apa berlaku? Hazaf nun. Apa ni asma, apa ni af'al khamsah, apa ni jazam dengan hazaf nun. Jadi wala tattabi'anna. Lepas alif mesti baris bawah. Jadi nun ni asalnya baris atas, kena dibariskan bawah. Tak baris bawah, bukan. Maka jadilah la tattabi'an. Itu bukan nak sebut bahasa itu. Semua sekarang ni nak bagi tahu ittisal nun ni dengan fi'il ada fasil lah. Ada fasil lah. Ni ada nun fasil. Ada alif. Ada alif lagi. Tadi dah buang nun. Ada alif juga. Kalau tak ada pun secara apa ni takdir dia ada. Ini masalah kalau masuk lam. Ini masalah kalau masuk lam. Kalau tak masuk lam, nun ni kita akan buang juga. Kalau tak masuk la, nun ni tetap kita akan buang. Tapi ilah buang dia sebab tawalil amsal. Kita berhubung 3 huruf yang sama. Huruf nun, nun, nun. Ni ada 2 kan? Ni ada 2 nun. Ni 1. Jadi 3 nun berhubung dalam dia sekali. Jadi orang Arab dia tak suka. Tanya dia bawa dia tak suka. Dia tak suka, jadi kita kena. Jadi apa buat? Kalau buat, jadilah tattabi'an na. Lepas tu di apa ni kasrah dia. Yang kedua contoh dia bagi la tublawunna. La tublawun. Nah. Asal dia bang? Saya apa ni? Tublawunna. Aluna. Atas asal dia. Kita tengok asal dia. Tublawunanna. Baik. Satu ni berlaku macam tadi. Berat nombor atas. Tak nombor bawah. Asal dia tublawunna. Indah dibuang. Saya tublawunanna. Saya jadinya tublawunna. Satu dibuang. Dibuang tublawunanna. Jadi tublawunanna. Lepas tu nun ni pun dibuang sebab tawalil amsal. Kan yang ni yang buang. Tublawunanna. Tublawunanna. Satu buang nun di tawalil amsal. Jadi tublawunna.
tublawunna. Okey, betul. Asal dia tublawunan na. Kemudian dibuang nun sebab tawalil amsal. 3 nun dalam satu bertemu sekali. Jadi dibuang nun. Bila dibuang nun, maka bertemu 2 sukun. Waw sukun, lepas tu nun satu dalam ni sukun, maka dibuang. Jadi tublawunna. Jadi pada pada zahir nampak macam seolah-olah bertemu secara mubashir, ittisal mubashir, tapi sebenarnya tak. Pada takdir ada fasil. Yang ketiga, tarayinna. Wa imma tarayinna. Wa imma tarayinna. Tarayinna campur dengan nun. Tapi sebenarnya dia ada asal lagi ni. Ada itu kan tarayina, dia ada asal lagi. Asal dia tarayina. Taf'alina. Itu asal dia. Tapi orang Arab mereka memang sepakat. Orang Arab ni mereka buang hamzah. Sebab dinakalkan harakat hamzah tu kepada ra. Sebab tu jadi ya ra. Asal dia ya ayu. Kemudian mereka sepakat orang Arab, mereka buang hamzah ni kepada nakalkan harakat hamzah tu kepada ra dan ditukarkan ya ni jadi alif. Tapi ditulis dalam rupa ya supaya sebagai nak beritahu kata asal dia adalah alif. Jadi ya ra. Jadilah ya ra. Jadi kalau perempuan tarayina. Asal dia tarayina. Baik. Itu tolak bilo nak ambil yang orang Arab pakai tarayina campur dengan nun taukid. Tarayina campur dengan nun taukid. Apa berlaku? Bertemu tiga nun. Yang ni masuk imma. Imma ni ada in syarat. Jadi dia menjazamkan, maka dijazamkan dengan hazaf nun. Tapi katalah tak ada in ni. Ni in campur dengan ma. In syarat campur dengan ma zaidah. Jadi dia menjazamkan fi'il mudhari'. Jadi nun dibuang. Tapi kalau dah tak ada in, maka tetap akan dibuang sebab tawalil amsal. Jadi tarai buang ni. Itu je dah. Dikasrahkan juga. Nak dikasrahkan? Apa dikasrahkan? Nah, bertemu dua sukun. Saya tak ingat. Jadi taroyin dah. Jadi dah macam ni hasil dia. Jadi nak beritahu kat sini pun ada apa? Ada fasil. Asalnya tarayina. Jadi yang kita nampak ni tarayina, seolah-olah berhubung tu pun tidak ada fasil di antara nun taukid dengan fi'il. Macam mana? Jadi kalau fi'il ni yang ada fasil ni antara fi'il dan juga nun taukid, maka fi'il tersebut mu'rab. Fi'il tersebut mu'rab.
Jadi kalau wala tattabi'ani, wala tattabi'ani, tu mu'rab. Lepas tu la tu belawunna, tu pun mu'rab. Fa imma tarayinna, tu pun mu'rab juga. Wa kadzalika, sebab tu dia sebut fasih tadi, fa innal alif fil awal wal waw fis sani wal ya fis salis, semua tu fasilatun bainal fi'li wan nun, fa huwa mu'rabun la mabniyun. Wa kadzalika law kana al fasilu bainahuma muqaddaran, begitu juga kalau fasil antara kedua-duanya, fasil antara fi'il dan juga nun taukid tu muqaddaran, ditakdirkan, kana al fi'lu aidan mu'raban, fi'il tu juga mu'rab. Tadi fasil tu memang ada fasil betul. Yang pertama tadi alif tu memang zahir. Yang kedua la tu belawunna, waw. Wal waw fi sani wal ya fi salis. Jadi semua tu zahir. Yang ni yang muqaddar dia nak sebut. Wa dzalika ka qaulihi ta'ala wala yasuddunaka an ayatillah. Dan juga wala tasma'unna. Yang ni dia sebutkan kat bawah, kita baca terus. Misluhu wala tasma'unna misluhu. Ghaira anna nun ar-raf'i hudhifat takhfifan litawali al-amthal. Wala tasma'unna, yani ghaira anna nun ar-raf'i hudhifat takhfifan litawali al-amthal. Dia nak sebut tentang la tasma'unna. Boleh sebab dia bagi contoh tadi, wadzalika ka qaulihi ta'ala wala yasuddunaka an ayatillah. Lepas tu wala tasma'unna misluhu. Dan la tasma'unna tu seumpamanya. Ghaira, kecuali anna nunar raf'i, pada masalah la tasma'unna ni hudhifat takhfifan litawalil amsal, dihazafkan untuk meringankan kerana bertemu berturut-turut tiga yang sama. Summal taqa as-sakinan. Summal taqa sakinan. Asluhu qabla dukhulil jazim yasuddunannaka. Falamma dakhala al-jazimu wa huwa la an-nahiyah hudhifatin nun. Faltaqa sakinan al-waw wa nun. Fahudhifatil waw li'tilaliha. Wa wujudu dalili yadullu 'alaiha wa huwa dhammah wa qudira fi'lu mu'raban. Wa in kanatin nun mubashiratan li akhirih lafzah. Ini betul juga ni. Jadi dia kata asal pada ya suddu naka. Ni asal dia. Tengok dalam summa yang pertama tadi yasuddunaka, lepas tu masuk lam. Asluhu qabla dukhulil jazim yasuddunannaka. Falamma dakhala al jazim wa huwa la nafiyah. Bila masuk la an-nafiyah, ya ka hudhifatin nun, maka dihazafkan nun alamat rafa. Jadi yasuddunaka, maka bertemulah dua sakin, dua sukun. Faltaqa sakinan, apa dia? Waw dan juga nun. Ni waw dan juga nun. Ada nun dalam ni kan? Nun ni bersyaddah, maknanya ada dua nun. Satu nun mati, satu nun berbaris. Jadi yasuddunaka, bertemu dua sukun. Waw sukun dengan nun sukun dalam ni, maka dihazafkan waw. Dihazafkan waw. Fahudibatil waw li'tilaliha. Sebab huruf sahih dengan huruf sakin dua-dua mati. Nak azah yang mana? Azah yang sukun. Sebab dia huruf illah, huruf sakin. Li'tilaliha, kerana dia illahnya waw tersebut. Lepas tu satu lagi wa wujudi dalilin, dan ada dalil.
Ada dalil yang menunjukkan wa wujudi dalilin yadullu 'alaiha. Ada dalil yang menunjukkan atas waw, iaitu dhammah. Ada dalil yang menunjukkan atas waw wa huwa dhammah. Wa quddiral fi'lu mu'raban, dan ditakdirkan fi'il itu mu'raban. Wa in kanatin nun mubashiratan li akhirih lafzan. Walaupun nun ni wa yasuddu, sadda yasuddu, yasuddun naka. Pada pandangan mata kita, zahirnya dal bertemu secara mubashir tak dengan nun? Mubashir. Ya. Tapi dia kata pada takdir tidak. Pada takdir ada yang dihazaf. Pada takdir ada yang dihazaf. Sebab tu fi'il ni mu'rab. Fi'il ni mu'rab. Quddiral fi'lu mu'raban wa in kanatin nun mubashiratan li akhirih lafzan, pada lafaz saja. Li kauniha munfasilatan in anhu taqdiran. Kerana nun tu, keadaan nun tu munfasilatan, bercerai daripada fi'il pada takdir. Takdiran. Wa qad asyartu ila dzalika kullihi mumatsila. Kalau tak ada lam, nun dia tak kita hazahkan. La tasma'unna, kita hazahkan sebab tawali misal. Lepas tu boleh tengoklah taklid nombor 9 tu, ha huna syai'an uhibbu an unabbihaka ilaihima. Dia sebut dalam tu, hak kedua tu dia bagi tahu ada mazhab-mazhab lain tentang nun tentang nun taukid, tentang fi'il mudhari' yang berhubung dengan nun taukid. Boleh baca. Tastafid insya-Allah. Lepas tu kata dia lagi, wa amma i'rabuhu fa fi ma ada hadzaini al-mawdu'aini nahu yaqumu zaidun wa lan yaquma zaidun wa lam yakun zaidun. Adapun i'rab fi'il mudhari', maka pada barang, pada tempat yang selain daripada dua tempat ni. Contohnya yakum marfu', lan yakuma mansub, wa lam yakun majrur. Mu'rab fi'il mudhari' ada tiga keadaan. Terkadang marfu', terkadang mansub, terkadang majzum. Tiga tu je. Majrur tak ada. Sebab apa? Majrur hanya khusus bagi isim. Betul, falil asma'i min zalika ar-raf'u wan nasbu wal jazmu wala khafda fiha. Tidak ada khafat pada fi'il, bagi fi'il. Jadi lan yakuma, yang menasabkan yakuma apa dia? Lan. Walam yakum, yang menjazamkan yakum, lam. Yakumu, yang merofakkan yakum, ha? Tidak. Kan tidak tajaruk je lah. Tidak kan mubtada. Ha? Baik. Yakum maknanya tak ada nasib, tak ada jazim. Itulah yang merofakkan yakum. Dan ini tajaruk daripada nasib dan juga jazim. Okey, baca sekali lagi daripada awal. Safhah mana? Musannif. Wa ammal fi'lu fa salasatu aqsami. Kita lalu sebab kita dah baca dah fi'il habira. Kita akan beralih kepada huruf. Kita baca sekali lalu. Wa ammal fi'lu fa salasatu aqsamin madin wa yu'rafu bita'it ta'nits sakinati wa bina'uhu 'ala al-fathi ka daraba illa ma'a wawil jama'ah fayudammu ka darabu awid dhamiril marfu'il mutaharriki fayusakkanu ka darabtu wa minhu ni'ma wa bi'sa wa asa wa laisa fil asah. Ini empat ni khilaf.
wa amrun wa yu'rafu bidalalatihi 'ala at-talabi ma'a qabulihi ya al-mukhatabah wa bina'uhu 'ala sukun kadrib illa al-mu'talla fa'ala hadfi akhirih kaghzu waghsha warmi nahwa quma wa qumu wa qumi fa'ala hadfin nun wa minhu halumma fi lughati Tamim. Adapun fi lughatil Hijaz dia adalah isim fa'il amar. Ini lughah Bani Tamim fa'il amar. Wa hati wa ta'ala fil asah wa mudhari'un wa yu'rafu bilam wa iftitahihi bi harfin min hurufina aitu nahwu nakumu wa akumu wa yakumu wa takumu wa yudammu awwaluhu in kana madhihi rubaiyan kayudahriju wa yukrimu wa yuftahu fi ghairihi kayadribu wa yajtami'u wa yastakhriju wa yusakkanu akhiruhu ma'a nunin niswah nahwu yatarabbasna wa illa an ya'funa wa yuftahu ma'a nunit tawkidil mubashirati lafdhan wa takdira nahwu la yumbadhanna wa yu'rabu fi ma 'ada dhalika nahwu yaqumu zaidun wa la tattabi'ani wa la tublawunna fa imma tarayinna wa la yasuddunaka. Syarah Lamma faraqtu min dzikri alamatil ismi wa bayanin kisamihi ila mu'rabin wa mabniyin wa bayanin kisamil mabni minhu ila maksurin wa maftuhin wa madmumin wa mawqufin syara'tu fi dzikril fi'li fadzakartu annahu yanqasimu ila thalathati aqsam madin wa mudhari'in wa amrin wa dzakartu likulli wahidin minha alamatahu dalata alaihi wa hukmuhu thabita lah min bina'in wa i'rab wa bada'tu min dzalika bil madi fadzakartu anna alamatahu an yaqbala ta'at ta'nisi sakinata كقام وقعد تكون قامت وقعدت وأن حكمه في الأصل البناء على الفتح كما مثلنا وقد يخرج عنه إلى الضم وذلك إذا اتصلت به واو الجماعة كقولك قاموا وقعدوا أو إلى السكون وذلك إذا اتصل به الضمير المرفوع المتحرك كقولك قمت وقعدت وقمنا وقعدنا والنسوة كقولك قمنا وقعدنا وتلخص عن ذلك أن للماضي ثلاث حالات الضم والفتح والسكون وقد بينت ذلك ولما كان من الأفعال الماضية ما اختلف في فعليته نصصت عليه ونبهت على أن الأصح فعليته وهو 4 كلمات نعم وبئس وعسى وليس. Cuma ni'mah itu kita tak sebut dia punya i'rab. Boleh tengok nombor 2 tu dalam dia punya Syekh Muhammad Muhyiddin dah tolong dah. Dia kata idza qulta ni'ma rajulu Muhammadun fa i'rabuhu ala madhhabil basriyin hakaza. Ni'ma fi'lun madin dalun ala insya'il madhi mabniyun ala al-fathi la mahalla lahu min al-i'rab. Tu fi'il madhi. Lepas tu ar-rajulu fa'ilun marfu' bid dhammati adh-dhahirah wal jumlatu min al-fi'li wal fa'il fi mahalli raf'in khabarun muqaddam. Jadi khabar muqaddam. Mana mubtada' dia? Mubtada' dia depan lagi. Wa Muhammadun mubtada'un muakhkhar. Fa fihi a'aribu ukhra ala madhhabihim. Lepas tu i'rab mazhab Kufiyin, Mahab Kufah. Wa i'rabuhu ala madhhabil Farra wa man wafaqahu minal Kufiyin hakadha. Ni'ma mubtada'. Sebab depa ni'ma isim. Jadi ni'ma mubtada'. Wa huwa ismun bi ma'na al-mamduh mabniyun 'ala al-fathi fi mahalli raf'in. Ar-rajulu badalun min ni'ma aw 'atfu bayanin 'alayhi marfu'un bid-dhammati adh-dhahirah wa Muhammadun khabarul mubtada' marfu' bid-dhammati adh-dhahirah. Jadi terbalik. Mazhab Basrah ni'ma ar-rajulu Muhammadun mubtada', jumlah tu khabar muakhkhar muqaddam. Di sisi Kufah ni'ma tu mubtada'. Nama Muhammad tu khabar. Ar-rajulu atau bayan atau badal. Baik. Fa amma ni'ma wa bi'sa fa dhahaba al-farra'u wa jama'atun minal kufiyyin ila annaha ismani wastadallu ala dhalika bi dukhuli harfil jarri alayhima fi qawli ba'dihim wa qad bushira bi bintin wallahi ma hiya bi ni'mal waladu wa qawlin akhar wa qad sara ila mahbubatihi ala himarin bati'is sayri ni'mas sayru ala bi'sal ayru. Amma laysa fa dhahaba al-farisiyyu fil halabiyat ila annaha harfu nafyin bimanzilati ma an-nafiyah wa tabi'ahu ala dhalika Abu Bakrin ibnu Shuqair wa amma asafa dhahaba al-kufiyyuna ila annaha harfu tarajjin bimanzilati la'alla wa tabi'ahum ala dhalika ibnu Sarraj was sahih anna al-arba'ata af'alun bidalil ittisali ta'i ta'nisi sakinati bihinna ka qawlihi alaihi salatu wassalam
man tawadda'a yawmal jumu'ati fabiha wa ni'mat wa man igtasala fal ghuslu afdal wal ma'na man tawadda'a yawmal jumu'ati fabirrukhsati akhadha wa ni'matir rukhsatul wudu'u wa taqulu bi'satil mar'atu hammalatul hatab wa laysat hindun muflihatan wa asat hindun an tazurana wa amma mastadalla bihil kufiyun famu'awwalun ala hadfil mawsuf wa sifatihi wa iqamati ma'mulis sifati muqamaha والتقدير ما هي بولد مقول فيه نعم الولد ونعم السير على عير مقول فيه بئس العير فحرف الجر في الحقيقة إنما دخل على اسم محذوف كما بينا وكما قال الآخر والله ما ليلي بنام صاحبه ولا مخالط الليالي جانبه أي بليل مقول فيه نام صاحبه ولما فرغت من ذكر علامات الماضي وحكمه وبيان ما اختلف فيه منه سنيت بالكلام على فعل الأمر فذكرت أن علاماته التي يعرف بها مركبة من مجموع شيئين وهما دلالته على الطلب وقبوله يا المخاطبة وذلك أنهكم فإنه دال على طلب القيام ويقبل يا المخاطبة تقول إذا أمرت المرأة قومي وكذلك قعد واقعدي واذهب واذهبي قال الله تعالى فكلي واشربي وقري عينا فلو دلت الكلمة على الطلب ولم تقبل يا المخاطبة نحو صح بمعنى اسكت ومه بمعنى خفف أو قبلت يا المخاطبة ولم تدل على الطلب نحو أنت يا هند تقومين وتأكلين لم يكن فعل أمر ثم بينت أن حكم فعل الأمر في الأصل البناء على السكون كاضرب واذهب وقد يبنى على حذف آخره وذلك إن كان معتلا نحو غزو واخشى وارمي وقد يبنى على حذف النون وذلك إن كان مسندا لألف اثنين نحو قوما أو واو جمع نحو قوموا أو ياء مخاطبة نحو قومي فهذه ثلاث أهوال للأمر أيضا كما أن للماضي ثلاثة أهوال ولما كان بعض كلمات الأمر مختلفا فيه هل هو فعل أو اسم نبهت عليه كما فعلت مثل ذلك في الفعل الماضي وهو ثلاثة حلم وهاتي وتعال فأما حلم فاختلفت فيها العرب على لغتين إحداهما أن تلزم طريقة واحدة ولا يختلف لفظها بحسب من هي مسندة إليه فتقول هلما يا زيد وهلما يا زيدان وهلما يا زيدون وهلما يا هند وهلما يا هندان وهلما يا هندات وهي لغة أهل الحجاز. أهل الحجاز اسم فعل أمر وبها جاء التنزيل قال الله تعالى والقائلين لإخوانهم هلما إلينا أي أوتوا إلينا وقال تعالى قل هلما شهداءكم أي أحضروا شهداءكم وهي عندهم اسم فعل لا اسم فعل لا فعل أمر لأنها وإن كانت دالة على الطلب لكنها لا تقبل ياء المخاطبة والثانية أن تلحقها الضمائر البارزة بحسب من هي مسندة إليه فتقول هلما وهلما وهلموا وهلممنا بالفك بسكون اللام وهلمي وهي لغة بني تميم وهي عند هؤلاء فعل أمر لدلالته على الطلب وقبولها ياء المخاطبة وقد تبين بما استشهدت به من الآيتين أن هلما تستعمل قاصرة ومتعدية وأما هاتي وتعالى فعدهما جماعة من النحويين في أسماء الأفعال والصواب أنهما فعلا أمر بدليل أنهما دالان على الطلب وتلحقهما ياء المخاطبة وتقول هاتي وتعالي واعلم أن آخر هاتي مكسور أبدا إلا إذا كان لجماعة المذكرين فإنه يضم فتقول هاتي يا زيد وهاتي يا هند وهاتي يا زيدان أو يا هندان وهاتينا يا هندات كل ذلك بكسر التاء وتقول هاتوا يا قوم بضمها قال الله تعالى قل هاتوا برهانكم واعلم أن آخر تعال مفتوح في جميع أحواله من غير استثناء تقول تعالى يا زيد وتعالي يا هند وتعاليا يا زيداني وتعالوا يا زيدون وتعالينا يا هندات كل ذلك بالفتح قال الله تعالى قل تعالوا أتلوا وقال تعالى فتعالينا أمتعكن ومن ثم لحنوا من قال تعالي أقاسمك الهموم تعالي بكسر
al-lam. Itu fa'il mudhari' kita baru baca. Lagi ambil sikit. Saya tengok. Jalan 15 minit lah. Rok. Kita sikit ya, ambil satu agak huruf. Baik, wa ammal harfu kata musannif fayu'rafu bi alla yaqbala syai'an min alamatil ismi wal fi'li. Adapun huruf dan adapun huruf maka dikenal akan dia huruf dengan bahawasanya tidak menerima ia huruf syai'an akan sesuatu pun daripada alamat-alamat isim dan alamat-alamat fa'il. Alla yasluha ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li dalam matan ajrumiyah. Nah, setengah kitab dia buat contoh apa? Kata contoh alamat huruf kha, tanda dia alamat ada titik di atas. Huruf jim titik di bawah. Huruf ha tak ada titik di atas, tak ada titik di bawah. Jadi alamat fa'il ada, alamat isim ada. Alamat huruf apa dia? Tak ada alamat fa'il, tak ada alamat isim. Di sini apa ni, adam kita gunakan alamat tu benda yang tak ada boleh pakai. Tapi yang ditanda takkid lah, bukan adam mahab semata-mata tak ada nak jadi alamat, mana boleh. Tapi alamat tak ada ni, tak ada yang ni, tak ada yang ni, oh jadi alamat. Contohnya macam kita kata apa ni, tajarrud. Tajarrud tu jadi alamat. Tajarrud ni kosong, tak ada apa, tak ada nasib, tak ada jazim. Itulah yang jadi amil merofakkan fa'il mudhari'. Dia tak terima alamat isim, tak terima alamat fa'il. Contohnya hal wa bal. Contohnya hal dan juga bal. Jadi bal huruf, hal huruf. Walaysa minhu, yani walaysa minal harfi mahma wa idma. Dia kata bukan daripada isim mahma dan juga idma. Bukan daripada isim lah, bukan daripada huruf. Bukan daripada huruf itu mahma dan juga izma. Maknanya mahma tu isim, izma tu isim. Bal, yani bahkan daripada huruf tu ma al-masdariyah. Selepas ba ni nak bagi tahu kata huruf. Kalau agak-agak nak kesamaran, tambah bal minhu ay minal harfi mal masdariyah wa lamma ar-rabitatu fil asah. Dan lamma ar-rabitah fil asah. Atau walamma faraghtu minal qaul fil ismi wal fi'li syara'tu fi dhikril harfi. Dia kata tak kala aku selesai daripada sebutkan apa daripada qaul apa ni pada isim qaul, faraqtu minal qaul min lamma walamma faraqtu minal qaul fil ismi wal fi'li syara'tu mula aku fi zikril harf, pada menyebutkan huruf. Fadzakartu annahu yu'rafu bi an la yaqbala syai'an min alamatil ismi. Lalu aku sebutkan bahawasanya huruf tu diketahui akan dia dengan bahawasanya dia tidak menerima sesuatu daripada alamat-alamat isim wala alamatil fi'li, dan tak menerima sesuatu daripada alamat-alamat fa'il. Contohnya hal wa bal. Fa innahuma la yaqbalani syai'an min alamatil asbab. Maka sungguhnya kedua-dua ni, hal dan juga bal ni, tidak menerima sesuatu pun daripada alamat-alamat isim. Wala syai'an min alamatil af'al. Fantafa an yakuna ismain wa an yakuna fi'lain. Tak ada alamat-alamat isim, maka ternafilah dia ni termasuk daripada puak isim. Ternafi dia ni
terima alamat-alamat fa'il, maka ternafilah dia ni masuk dalam puak fa'il. Jadi isim tak ada, fa'il tak ada, ada satu je tinggal, huruf. Wa ta'ayyana an yakuna harfaini. Jadi ta'yinlah bahasanya an yakuna harfaini. Idh laisa lana illa salasatu aqsam. Kerana tidak ada bagi kami, bagi kita ni kecuali 3 bahagian. Sama ada isim ataupun fa'il ataupun huruf. Wa qad intafathnani fata'ayyana ats-tsalis. Dah ternafi 2, maka tinggal satu lagi ialah tinggal satu lagi huruf. Maka hal, bal masuk dalam puak huruf. Lepas tu dia kata walamma kana minal huruf makhtulifa fihi hal huwa harfun aw ismun. Kata tak kala daripada huruf tu apa yang diperkhilafkan padanya, adakah dia huruf ataupun isim, nasastu alaihi. Maknanya aku menaskan, sebutkan pada nas yang disebutkan seperti mana aku buat pada fi'il madi dan fi'il amar. Sebut secara jelas dalam matan dia seperti mana dia buat pada fi'il madhi dan juga fi'il amar. Fi'il madhi ada yang mukhtalaf fi. Fi'il amar pun sama juga, ada mukhtalaf fi. Sini pun dia buat juga kat huruf ada yang mukhtalaf fi. Wa huwa arba'atun idma wa mahma wa mal masdariyah wa lamma ar-rabithah. Fa amma idma, adapun idma fakhtalafa fihi sibawaihi wa ghairuh, maka telah berkhilaf padanya pada idma ni Sibawih dan juga selain daripada Sibawih. Apa maksud? Apa maksud tu lah? Faqala Sibawih innaha harfun bimanzilati in. Kata Sibawih idma ni huruf pada kedudukan in. Maksudnya seumpama in lah idma ni, seumpama in asyartiyah. Fa idza qulta idma takum akum, yang ni jika kamu berdiri aku berdiri, ataupun apabila kamu berdiri aku berdiri. Yang ni indama takum akum, maksud dia. Fa maknahu in takum akum, jika kamu bangun aku bangun. Ni kata Sibawih rahimahullah, dia kata harfun bi manzilati in asyartiyah, in takum akum. Wa qala al-Mubarrid wa Ibn Sarraj wal Farisi innaha zarfu zamanin. Zarf zaman, zarf ni isim ke fa'il? Isim. Jadi Mubarrid, Ibn Sarraj, Farisi kata zarf zaman, isim lah. Wa innal ma'na fil misal mata takum akum, bila kamu bangun aku bangun. Wahtajju, dan mereka berhujjah bi annaha qabla dukhuli ma, il tu sebelum masuk ma, kanat isman. Il sebelum masuk ma dia isim il. Wal aslu adamu taghyir, dan asalnya adamu taghyir, tak tukar lah. Wa ujiba, dan dijawab. Ni po apa Basrah jawab pula. Po apa ni Ansaru Sibawih jawab pula. Wa ujiba bi anna at-taghyira qad tahaqqaqa qat'an. Maksudnya perubahan tu memang betul-betul berlaku. Memang betul-betul berlaku. Bidalili annaha kanat lil madi fa sarat lil mustaqbal. Fadalla ala annaha nuzi'a minha dhalikal ma'na al-battata. Wa fi hadha jawab nadharun la yahtamilu hadha al-mukhtasar. Okey. Id dengan idza, apa beza? Id lil madi, idza lil mustaqbal. Bila kata id ra'aituka id, maknanya aku telah melihat kamu ketika, yakni indama, maknanya menunjukkan zaman lelah lepas. Tapi kalau iza aradta, mana buat lagi? Tak buat lagi kan? Iza aradta, apabila kamu hendak, maknanya bila kamu nak buat nanti. Masa dia menunjukkan akan datang, mustaqbal. Jadi iz lil madi, iza lil mustaqbal.
Baik. Kemudian id asalnya lil madhi, tapi bila masuk ma dia jadi apa? Dia berubah makna daripada madhi kepada mustaqbal. Idma daripada madhi jadi mustaqbal. Jadi kata apa ni Mubarrid Ibn Sarraj Al-Farisi, dia kata asal dia sebelum masuk ma dia isim. Bila masuk ma dia tetap dalam keadaan dia isim. Walaupun dia punya apa ni? Dia punya makna tu berubah daripada madhi berubah kepada mustaqbal. Tapi yang Ansar Sibawih ni kata, dia kata tak berujiba bi anna at-taghyir qad tahaqqaqa qat'an, dengan dalil annaha kanat lil madhi fasarat lil mustaqbal. Fadalla, maka menunjuklah apa ni at-taghyir tu ala annaha nuzi'a minha dzalikal makna. Annaha nuzi'a minha min izma tadi tu telah dikeluarkan, telah ditarik keluar makna dia. Tapi wa fi hadza jawab nazarun. Dalam jawab ni ada nazar. Ada kena tilik berhati lagi. Tapi dia kata tak, kitab ni kitab kecil, mukhtasar. Tak sesuai lah nak bubuh jawapan-jawapan dalam tu. Dia kata la yahtamilu hadza al-mukhtasar. Khulasah dia kata Syekh apa ni Muhammad Muhyiddin ni, dia kata dia tak redha, dia tak setujulah dengan jawapan yang diberikan oleh Ansaru As-Sibawih. Dia jawab dalam tu hasilu hadzal nazar annahu lam yartadil jawab alladhi ajaba bihi Ansaru Sibawih. Khulasah nazar yang disebutkan dalam ni tadi tu, Syekh Ibn Hisham dia tak puas hati dengan jawapan yang diberikan oleh Ansaru Sibawih. Sebab apa? Wa dzalika li'anna khurujal kalimah min dalalatihi ala zamanin ila dalalatihi ala zamanin akhar la yalzamu minhu khurujuha an asliha fi an-naw' min kauniha isman aw fi'lan. Dia kata maknanya secara mafhumnya, ringkasnya, dia kata perubahan daripada dalalah zaman daripada madhi tukar kepada mustaqbal itu tak lazim sesuatu kalimah tu dia bertukar daripada isim jadi fa'il atau fa'il jadi benda lain. Tak lazim pun. Fa innal fi'lal madhi kerana fa fi quwwati ta'lil, kerana bahwasanya fi'il madhi dalun ala zamanil madhi. Fi'il madhi menunjukkan atas zaman madhi. Wa idza dakhalat alaihi in asy-syartiyyatu dalla ala zamanil mustaqbal. Dia faham? Dia kata fi'il madhi menunjukkan atas zaman madhi, tapi bila masuk in, fi'il madhi dia tunjuk atas apa? Menunjukkan atas zaman mustaqbal. In kumta kumtu. Maksud dia apa? Dia kata in kumta kumtu. Kalau kamu bangun aku bangun. Jadi tak lagi? Tak jadi lagi. Ini kalau kamu bangun sekali baru aku bangun. Jadi menunjukkan atas zaman mustaqbal bila masuk in. Wal fi'lul mudhari' dalun 'alal hal aw istiqbal, dan fi'il mudhari' ni tak habis lagi. Dia kata dan fi'il mudhari' pula menunjukkan atas zaman sekarang dan zaman yang akan datang. Tapi wa mata dakhalat 'alaihi lam an-nafiyatu dalla 'alal madhi. Tapi bila fi'il mudhari' masuk lam, bagi makna apa? Telah lalu. Bila masuk lam maknanya bagi makna telah lalu, telah lepas. Wa ma'a dzalika fa inna ahadan minal ulama lam yadhhab ila anna wahidan min hadzaini al-fi'laini qad kharaja an aslihi. Tapi kata yarhamukallah, dan kata Syekh Muhammad Muhyiddin, tidak ada seorang pun daripada ulama yang mengatakan kedua-dua fi'il ni, fi'il madhi yang masuk in dan fi'il mudhari' yang masuk lam, tak ada seorang pun kata dia dah tukar dah. Fi'il madhi ni jadi fi'il mudhari', fi'il mudhari' jadi fi'il madhi. Tak ada seorang pun ulama yang cakap macam tu. Walaupun dari segi dalalah dia apa ni taghayyarat, telah berubah. Fasara al-awwal fi'lan mudhari'an aw as-sani fi'lan madiyan masalah. Tak ada seorang pun yang apa ni kata lam yadhhab ila anna wahidan min hadaini al-fi'laini qad kharaja an aslihi fasara al-awwal fi'lan mudhari'an aw as-sani fi'lan madiyan masalah. Dia tak puas hati. Dari segi jawapan dia tak puas hati. Lepas tu wa amma mahma fa azama jumhur an hasmun bidalili qauli ta'ala. Mahma itu nantilah ada masalah dalam wa mahma takun inda mri'in tu ada satu panjang, dia agak menarik sikit. Basrah ambil
syair ni buat dalil kata Muhammad tu isim, yang kata Muhammad tu huruf pun ambil dalil yang sama. Jadi hasilnya i'rab berlainan. Ni i'rab macam ni i'rab macam ni. Tengok nanti. Wallahu taala a'lam. Cukup macam tu.